Nis bhharrnaí. Orta bheith sé de chórum bíochar i'r fáil, agus is le tain pe brabacha yn ffras, ach go gat tú císa í glumsa úsáid na háte. Sné? Wel, út na bhara go mar sin? Tá. Fair play agad. Wel, leagan tinní a fórtí. Cechol Róise. Tá. Fan cyn sy'n Róise meach bainni sy'n estát yma farsémas yn sef farsaim yn sian lahanas fi sy'n gachyd blian estát. A gromach rhyw ffedr ys not as ys gwyn i gyd. Na chwn mae hys y tala gynny'n cyn. Fara na rog mae hys y bortol hydlo i yfa. Sgef o'n i'r oes yn heim oes? Mae'n na'r han sy'n tadar ymach trwbod i wedi. Beth o'r trwblo, ced fi'n erig gyd. O, rhaid i gyd mae hwn. Sta'r heirig im yw sêm cwplicad euro i byrna'r heirig? Cyswr cwplicad euro. Iawn, le hemys gyda chwltwn dios gael hira. Fi cwrin yn siarad bal. 300 euro ta sy'n bal. Finders fees. Hwt ia hen i gos mam o bwael i mach a celiwr a han hain a tor gwylo. Cyswr celwr. Cynach yn y bitw nhw. Wel, na chwyd y sain cynniach sydd y hemwys. Na'r o sydd byw'n tom sio modio. Heim oes? Na haig sy'n ar roi ffos? Ja, Hanneke. Toch een gwyl sydd y gobr ar y glawr nŵsian. Don tŵf o saibr i gysleis. Wel, y rwrs ar gymocht ar darnach. Ni rwrs. Ni sam rwrs. Beid y gwrwr tiach gwyl jam y jant amar. Hello, Radio Pobl. No, nie cytyn yn siaffi lahid. Actually, no, ni'r roi yn siaffi lahid ach yn edrych. No, ni'r sam cynnyr maid ar dash. Rwsia, tu cym eisiau sy'n. Fan nhw'n mynd bysyd hele. Fogus sy'n studio macanin. Hallo, Daniel McLaughlin yn John, banas o'r sialdach. Ta bronner yn ffwysyn, ni siach tas ys y jab. Ja, ta cytyn ar y malach, bychat gymach sy'n John nŵm oedd y be agos tawr o'r ias lahar. Catgil o'r sy'n, slan. Right, well, mis dal bhaile. Si better táin se le tain, tá taithí wahadar. Yeah, tá, slán. Hi, Rinna. No one here, no. Look, best mocht hij de schule dit roer geschieden. Kils kerstje. Ben je Roosje? Wil je gaan mee lopen? Just a second one, Dad. Look, just meet on a gaffy mars nu. Okay. Get after her. Ryan Skeleke. No, on your tada. Hi. Hi, Thor. You're well at coffee. Oh, niet me. Tá súla leis an snuffic. Tá brúnar bit a chama plan í nacht a chuir ceall. Oh, Katrina Riest. Well, níl dá rá am. Tá Daniel Gear go gríocht na bit an taide seo, tiiste go ámáí agus cá mai inna. All right, so brah me wem who Riest. Geall nó chuit níl anna sé se raihá deile. Seachtain ró, sinna méid. Tá súl am nach lena. Slán. Well, ga ma machia tro from the yard that in the kicking. Sorry, mate. Fi sama. Kidden trum haar waster, da? Hier is Hamza tada fi de haar. Kidden niet toe demlet. Fall maar eens op het, right? Kidden niet trum haar. Koppes de gun, hè? Kidden niet toe. Weg. Dé tak go réon seo. Ben ik niet toe aan dan means. Jom de toe heen, hè, sin. Is gehend Hamadan. Weg. Tá go ceangan ó plátí sin de chluigeann agus i cean eile de hún le an an chuid pasisinéirí úmput go breir do rím. Beán tasal dhéana. Ar ystad sin tad ydyn nhw, roedd i wad ni smas. I hé na hosa.
Béhanis, ag ní robbunte bíogad sa leis ró. Well dymach bain jamsa leis lachas ag Hi. Susie, ní bheith mé an siotron an méid tún an bhart. Ní bheith. Cár túlgal. Ag tóirí clóistín? Tá gáil tú tóirí chlóistín ar tá seo mar fulla bhad an seo. Ní mé gurí fan an seo. Scair fiad. Dúirt mé go dúirín cúnmh goid. Ní réonta mé an nabar ar fad dhéanam. Well, chuileh sé go mór ar don na mófa. Cair sé éilech ar fannacht. Well, ní le mé táda san go tíige mé got feite. San sin be sé roiarnach na mé. Hello, Helene. Hi, Dad. Hi. Dad, ceapan Janet gúil sí sa meallachart an seo. Tá sé ceisteach í bog amach. Janet, nach bhfuil is go má nach bhfuil tú sa meallach. Tá 100,000 fáis ród fannacht an seostóir. Nach in éad dúirt mis sé lei. Cai mé rá gur mór an cúnach am. Ben cáilte go tuirisa. Fannacht an seorim nach bhaina. Ok. Ach, ní féidir an fannacht do bhaid. Má Calín. Calín seo? Potter te go bhirt mar sé de heile bhar. Go ceach leor stór. Iad a chudí bheith níos fearr. Tá Jack baint net an sásta bheits síidir gúil sé giiste go fá coppla seach an ile. Ó jaall, sinna sémas. Nachhfuil teach magan pot mór te áta. Take leor. Right. Tá cinnte go chuile thir ceart. Bhil tú choirí le Jack. Níle choirbe, take amach. Mar siúr. Méidir deling febacht nach deasceal a gúil sé teachta go héana agus gúil sé baint sásas chud siide. Is dásceile cínta héire. Ar náid tuis ceir leir an telam héin, ní strábermsa. Nach teach maite téú tísain agus cisearnín buns chamá. Right! Agus cefa sa dawla gapach tusa gúil leamach a déirigus a glite rutre, he? Mar ní bheith airigid behon, mar go chun muide gluoich ar miú sin bechas as. Bhfuil ní bheith chan friganí mar chun eridán, mar a chun necha mis suas ar a bortach an tead láirí heamh. Ní rusad ced a bhí fát agad. Tá cámún sinna go leáte os gur de gáthúil. Éhúil. Á nach máilhí tú mo chu déirigid a thuirtuim, he? Ach ní roi leherid fudar at fuas ar a bortach, na bhí cúna tetar bhaim trúas an, mará? An ceart a códína hémas. Cáfar a teirige do roiint go choram. Ó, áhúil. Bhúil tú héna fear ar mú frigin póca bhil? Bhil níad má níide. Ach tá leag an airige di litir go chála. Ní le, ná mé, litir cólín. Ná áta hanarid. Bitúdum. Go leis go leis choilena ach an cefaid dúnta caiise bemacht. Agus ced faoin test a bond. Tá brnarm ach cap tuimecht an cefaid dúnta. Ach, Bernie, tá bheith capú sé bí tal teo. Bhil dal near Tom's ar sin muna bhiste leat. Sinné gachta nó leabhar den duine í defart an cefaid dúnta. Well, is réiste chu scéile mar a féidirlinn cupán tébe. Smór an áide. Slán gur míle mágaí beh lámána seagaid. Angel, mar miste tá oblit in the tram. Ní me gemart go níiste túlam. Brenna, déist me leitráid ach ní chetim hú. Ní ar bain na portig teigla seo a chuis méidsin fiú ieteo tíh mu go chlós seagi se. Nis, ú tú gern ceanna le háint? Sin an dírinne bheic. Ar smuine tú riamh áirc níos cógarí do bháile? Cad a geiste? Well, tá san é heitní seo cheanart na bháil. Éirí déanta go. Éirí beidir nar heitn le daoine. Se, daoine nó taig mar hampla. Déan tearna a héag second. Cé bhí híos leis nar cheanna is naiteo. John Joe. Right, copy mocht. Oh, Dad, fine. Ar bhile tacht le haidíar nachta teach. Ní féidir am stór. Cheall me trína go réitú an junior se. Bei sé gobar dearnach. Ei, tí nach tucha tú héin. Bhí béile ag an trúr agan le chéile. No, ní thucha gur maithad. Goed, Ba mé há. Il tá a chus tearthart am win. No, níl, a chuirbe.
Tá sad go bhfuil fáilte ród san áras an Hammerbech nach chuilas. Yeah, tás. All right. Slán. Get arsúil an seo? Tá má dúna cheaffa. Tuige? Mar bhfuil cafe scoilte? Níl. Tá seo scuilte. Tá brnarm ach an ceafé dúnta. Ní sé dúnta, seo, sneach le. Tá sé dúnta, agus tá rion mi. OK, thanks. Hanainim déhhain, ce tú dionno? Bech nach ná léamh? Dana, chuine me sin ceafí seoslaí á do bhuichas bichset. Sceapan go mé ná nátá riocht gan mise. Well, tá me cheap go mé man an strachalum na coppla á fanta go dtí go Jackháile. Copplábe? Seo, bhí me lena sna chaisteach ar ball. Ceidir coppla seacht an brise? Ja, agus as a taon Jack, sag dí atás cinnar bheith sé reis. Ach, well, go neairí leat an seo déanaar, mar ní bheith mise leat ar chum a bhéal. Slán. Bog of a crushing Machlands. Rina, níl sam cys y dal tarha. Nos an cafe dún to look at Oh, ti roi bachar ni. Brenna. Tá sí sin lua, ní ar sí le tasú go dín teachta de thugain. Tásúr go dtí.
Wel, fi tw tori'ch sieffle ffob nach ra, wel, fwyr me sieffit. Bernie! Dyleib, a haig, ta arw tec ar sgilochan agus dyla se gom tas nhw loirach, ma ta sy'n cael glorleb. Taw, dalwch jys fawr. Ítach, wel, dyn nhw'n mach list ag yn rwyd i fes y test a web. Ach, idir dalin, fyd yn bran ysgys nach reist? O, cynti, stiach let. Gwylio cogor o ce ta twygal tot sy'n gaffe, Wel, dyn nhw be, rôn ma. Sma ta cil y beg mi hel ffog siadw yn ta. O, iawn, ha? Rys i fel fi tŵr o'nach mîm sydd yn y tad y hart yn tio, ha? Fwyr me sieffit agos o'n mewn caffe ni'n wylio wanish, cael diarol yn y haigin. Nielsgym fa siwr corbi. O, bys i taw. Angela, ni'n gwneud ffwysgyn sy'n ymsgol gwri Jesus. Jesus, Rosa, níos ná an tad bhfuil a dead ag me tú chénta bú seo. He'll beidir go tú mí cheart. Ní ar an éirile. Oh, come on, níos ná an tad a chrófiú. Oh, brothersteach. Hello. Ach, cén dún an deolach asas a reis an choríist. So, clysim go twins Katrina go bhar achrún na leinti seo. Tá lágus ihe. Se bestuur go deirigid mar sin. Ní sé sin féil sa riana. Tá mar carach na bhhair le garad. Gus tá sé an deas. Das. Katrina. Tá ní ba seo san nifig ben nefs blach láideach yn na rire. Tá sé an ghuilúnach. Fecim sé te bheilid ar fad tef muid an obair. A cheap me gur gobal a chéile bhíonship. Bí mu ag caint sa cóla freisin tá a go tain. Tás. Caimí ará gur máile mi. Go bhfuil an bheasa go métí. Hi, Rory. Hi, Susie. Bhfuil anna go ar Róisias ar riana de Burca. Hi. Hi. So, cén chi bhfuil Rory? Tá me go má. Tá maithir antain. Agus tá méid tuair deir a ggóir feic cúpla seachtainna. Cad o ffortach un eisiau. Ach, na fi'n wedi gyn pior sy'ch yn nithyn sio, nihiwcha, o'r ag o marw tehu. Ta siad yn y mor un wyntio cholwg yn sydd. Ar an ciantach héimis. Cam o'i olwyd. Chwola mi sy'n sgeil lan sy'n mwr ffwtsel o gyryd. Fumsa. Cyr dahin. Fi ein un o'r olwm sy... Dde an ordylwch. A mi chan deil ar am blein un Daniel McLaughlin. Agus ta mae'n capwr yn carter ffadig. Ní me se bhí gist. Snachta sy'n un Daniel McLaughlin nach dwi. Is mé? Wel, ys twy fi gist mar sy'n igi. Agus sy'n fem ar o del o gwyt. Ni fe del o go ffyn amser eto nis mwch ar un. Well, Rory, tá mé bhar mobile lad. When you said that, Megan. Tutas ag airí desperate, nach bhfuil? Ag chatáil sús seanar. Fági mí na seanar futsa. Tá níos mó clachta átarthú. Ní chuideach tá ag córó bhac, cé fáinteach? Bháile. Aha, mu sí hí óirgáiteach, agus íonna tearú d níos mé san leis an freisin. Bháile haig. Ó, dícha te haig, ceúil tú? Hello, Haig. Well, slán a go bhanis. Slán. Tá naim si sácharíteach nach bhfuil haig? Gur míle maitantis. Gur má hain. Nis aglan na míhis gan na bhór, níocha mi sé ngár na ngíomhar de chárveic. Nach ar de hanga tá fad. Sgladéra. Ach, cetach ar eas chó sin. Anú máir bhí rága be taige goid cá bheic agus chula taip. Ach, bháide, níor gaiidú cá bheic. Céad? Ná'r tháinig trucan sin an láhanana, agus starda sé leis sí. Nach bhacha mena mar gáthúil héine. Sanú dheola séar má chonig tear agus abar le meice sin agus ná tarní se níos múid trúplóide. Níor bhain me si a chara bhar, tá yeah right. Sinna nírinne. A hanas teag sin scíal eile, ná bhar is do chuid pléití mír chulatí. Bhfuil is ag go a tastal ar os na rún. Ach hecni.
Sgriad wain ar myrtag. Ní higann pein fá nach nearna tú seo a bhádó hin. Bhí sé gceiste mé dhéanana cascaúcha. Bhí cinál drogal arm. Take a meach drogal ort. Well is uffásach an rud eile rách. Chu sé déistin ar an fiú lábha leganara. Hééis rinne Nancy arm. Well, ní fé mé bhád a fáil réilú. Scéir é seo leis. Litrecha is cuairtaí. Déta dí seo bheith simúl. Ceas a daint mosci seo? Bhí siad a bhálach in éachtar an cófra. Is fan go bhheiceam is céin ruúin a bhí ag Nancy. Si Susie the Joffer. Siach, le a hell bharnaí cuine gaténa. Cin bhain chud a géil? Ní le samach, sinnéadrá sé agus dad a géirí. Well, ní thug táid as seo ach tuile tripleite. Ach bhfuil is samé? Tá rud éigen ar siúla go mairt acu, agus sin cínte. Cehóid go mór sin lena chéile. Nar inis tú de gach ar rinne Daniel. Ní inis. Tá dad ina dhéab biogacha, ní chreitach si mé. Brenna, Janet, ní chóirgamach mu feici mar seo caiins go paiplay. Díach Daniel tosnú chur ceisna maiolarin. Agus máidir le Janjo. Well, tá ige sin háhéingur a baint cíns amsa leis an ontíúna ar Daniel. Tá samach. Ní é Janjo táda, tá nómarcha óla samfuoi. Brenna, tá bránarm ach tá mháin ar na flátám sa bhí láir. Agus rénos, ní gá be chuid sa bhain seo. Tá ráhad, táach cíal behead dimá. Ní féidir lom. Tá maithir tain agus is armsa tá locht. Bharnaí bhíit an láchlead faoin lista seo. Cuisneúr nó, hot water burner, Ban Marie. Ja, be me leitris ganúmad. Janet, ghlach mo chóirle agus imime. Ní túfií chomín ag an Daniel sin. Well, Janet, tíb múl an seo go fáil, agus gúil caran seogad. Ne buim ní bíart, ní asca ham sem a bhéal. Is má sin. Mar tá is amsa faoid a rún beag salach sa mother le Susie. Agus tá me cinnte nach bhfuil tuig idir go glasí dad faoi. Níor seo. Díalana. Tarmid sin. Arráis gur scrísí rud tú tain? Ceir tarsú legah? Tá muid ar thóir Nancy. Bhilad coidilan? Ok. Tuair cúpla nóméadam. Seo, tugann ceann seocha má. Céir sin? Ifir telefón go nánam. Well, léir. Tá mé rála a bheith. Siad a chábhí an thóga trucaí. Mar sinné, agus cin méicúnte hera. Ar ní tamsa sa míor ce méic víte ach bí dá do bhra. Scud a bhí skifte ar truk. Níl tá mar sin nach chunéad anú ní bhréanana meach grín sinnéad. Mar ní cheap me gur sé táhachtta, hí me se go tú héna chu fa sé. Tucinn sin. Réanana se bheith. Ní me sé a ggéar bheith túir cúnáid. Tuice me sinna héra. Ach tána truk sin dír. Mach dicinn gur cansáil tarm. Ce fáinní cos méid sin airgad, ha? Deálas tá. Ach mar bhfuil tú sásta ghlacha le a chúna, bé cha neamú iadhhaach. Cynta sin? Inváis ó ngóraiste gáidir rá ghúil. Chéad 7 euro ní mas mo cháú tí go dagan í chúis? Ná rút be le a chu dúr ádearm buíhairt.
You're some go raibh Janet ag Nancy. Cén chuig airí liv? Tá? Hey, Grameen maag fin junior in nacht. Oh, tá fáil trúd. Ja, tu mar go hestra go ggéirham hééis an chaach sin a taigus a heicní. Tuigim de chás. Tá bailach ag taig leis sin aanamh. Sé taigad in go rinne go le Eddie má fáiste. Bhí tú cimar do gasú go minic mé? Ja, bhín. Chur lá. Chaach se mín se cruirt. Tá. Brenner má bhín tú gur láirt faoi díomh tá se gúna beag. Go maithe. No, ní muid. Cén fá? Just bhílach se thuirt. Cén fá mílach? Goile. Mac, look, ní haibreach sé amach. I mean, tá was a chuní sa taichéanna agus, just bheadh sé awkward. Okay, Brenna, sorry, all right. Mac, tá má an mhór leat. Brenna, just in the jam there, okay? Slán, Dad. Feic mé mór acu. Slánsa. Janet? Sure. Can úr dearra a láir tosta le Nancy? An lá níag na banse síle. Is níor láir tú lé ó hen? Níor leabhar. Ach ansí me man. Cha bliocht an fob sin atá geisteannach, Ó, gur beile?